Hello, good morning my student. How are you today? I hope all of you fine. Welcome to my English class with me, Mem Ernita Siombing. I'm teacher at SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Last week we had discussed the context. Well, for today we will discuss about narrative text. And we have here about narrative. Langsung saja kita ke materi. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. An important part of narrative text is the narrative modes, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. Atau naratif teks adalah salah satu jenis teks yang berisi imajinasi atau dongeng. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers with a story. Well, in narrative text have the general structure are orientation, complication, resolution, and reorientation or coda. In orientation here, set the scenes where and when the story happens and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Maksudnya di sini yaitu bahwa orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan, yaitu berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu complication. Complication here tell the beginnings of the problem which leads to the critics or climax of the main participants. Complication here menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Nah, bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Kita masuk yang ketiga yaitu resolution. And well, resolution here, the problem or the crisis is resolved either in happy ending or in a sad tragic ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Nah, masalah yang dapat diselesaikan yaitu menjadi lebih baik atau malah lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia ataupun sebaliknya. And the last, reorientation or coda. In reorientation here, this is a closing remarks to the story and it is optimal. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Bahwa bagian reorientation ini adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis tersebut. Thank you for attention. See you. Bye.